पाला वाला बही टिके देखुथा तमे तो मोबाइल चिपा गायक अन्य गायक मानक पाखकू फोन करिवो आजिकाली पालारे आ कष्ट नाही आज्ञा आमे माने सेतेबेले पाला गाइला बेले जदि जीव गायक अन्य गायकर विषय को धरी पारु नथिला ताकू अनुष्ठान राति पाइले गंठिली बुहाउतला गेट आउट आमे आउ गोटे गायक आनिबु किंतु आजिकाली ता चालुछि कि जो गायक आसी ताकू चळेई दबा बुढ़ी हाथ देबे धरिबो टोका बुढ़ी हाथ देबे धरिबो टोका बुढ़ी हाथ जेबे धइला टोका पचाम्ब जेबे होइबो पोका पचाम्ब जेबे होइबो पोका पचाम्ब देबे होइबो पोका डाकी की नृसिंह हुता सांगेरे आनिच गोटे पोकरा आंब तेणु जेहेतु आनिच सोना दासु मु कौन ताकू आ फोपाड़ी देवी किलो बापा दियो काम चली जाऊ एटी आसंता काली आज्ञा पाला हबो मु पाला भल हबोनी ना काईकी काहे भलो होनी ना 1.5 किलोमीटर बाट मो स्त्री कही मु काल तुम पाला देखी जीवी अच्छा 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 हाँ आउ भारीजा जदि आखि आगे बसिबो हाँ हाँ सेठे की पाला हबो सत कथा अतएव ए राजा हाँ हाँ र दुर्गुण होउची टिके स्त्री प्रेम अच्छा 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 एई दुर्गुणटा अछि आ पहुंचिला जेते बेले रानी अंतपुर रे आज्ञा सेते बेले रानी नथांती अंतपुर रे दासीटिए थाए ता ना हला चपला चपला नामक दासी जणिए थिला राजा पचारला चपला कुकला लो चपला तो माँ कुआडे गला मणिमा कौन तो माँ आगे प्रकाश करी एइले वर्तमान माँ थिले वर्तमान बाहर को टिके जाइसिंदी ना सखी मानक सांगरे हाँ 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 माँ टिके उपवन विहार करने को जाइछि बाहर विहार समय आज्ञा 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 ए सब बेले जगह केते बसी थे मत जगे देले वर्तमान कहले तुम्हें जगे था मु जाउछु टिके पवन खाइ राजा कहला अरे वाह हाँ 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 केड़े सुंदर अच्छा अरण्य भितरे मोर राज उद्यान बस पुष्प वाटिका हाँ हाँ कुळु कुळु हे बही जाउछि झरणा अच्छा पुष्प मानकर सुगंध हाँ हाँ विभिन्न प्रकार फूल फुटी भ्रमर मानकर गुणु 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 शब्द हाँ हाँ एड़े सुंदर स्थान को मो स्त्री जेते बेले जाइछि आहा सेतिकी बेले आहा स्त्री प्रेमटा भारी मिठा लागिवो अच्छा 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 राजा केते ऊपर को जाई छंद अनुमान करे विचार करी राजा बाहरला उपवन बस हेले आहा कला सखी मानक सांगे रे आज्ञा मो स्त्री कोन कथा होउछि टिके सुनिबि नै हाँ हाँ मला निश्चित देखिबा केमिदिया कथा होउछि हाँ हाँ दी जण पुओ पिला जदि बस रे बसिकी दिल्ली पर्यंत जिवे जाउछंती तांको भितरे कथावार्ता नाही नाइ से बसतेबे हाँ जदि दी जण स्त्री लोक गोटे सीट रे बसिकी गले आज्ञा तांकर आरंभ हबो आलो नानी ओ तम घर को गां किलो एलो आम घर होची बडम्बा नरसिंहपुर लो तमरो पिला छुआ केतेटा ए नानी कोन कहि गेलो पुओ दीटा झियो दीटा आओ पुओटी मिलिटारी चाकरी करची आओ सानो पुओटी रेस्टोरेंट दुकान रे अछि नानी ओ तम स्वामी कोन करंती ए मारी रिक्शा भिड़ंती से पचारिबो किलो तम ना कोन हेलो नानी तो ना कोन किलो तम स्वामी कोन करंती बस तमरो पिला केतेटा हाँ हाँ से जटनी निरंजनपुर जदि दिल्ली पर्यंत जीवे तांको कथावार्ता सरीबनी किंतु दी जण पुओ पिला बसते चुप
ସେ କେହି କାହାକୁ ସହଜ କଥା କହିବେନି। ନାଇଁ 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 ଯେଝା ମନକୁ ମାରିକି ଯେଝେ ରହିଥିବେ। ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ଉପରେ ଭଅଁରଟିଏ ବସି। ଭାସ୍ ଏ ଭଅଁରଟାକୁ ଦେଖି ହଁ ହଁ ରାଣୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କଣ ପଚାରୁଛି? କହିଲା ସଖୀଲୋ, ଓ ଏ ଧଳା ଫୁଲଟା ଉପରେ ଯୋଉ ଭଅଁରଟା ବସିଛି ହଁ 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 ଇଏ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଉପମା ଦେଲୁ। ଇଏ ମା କଣ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛ ମ ସେଇ କଥା? ଏ ଧଳା ଫୁଲରେ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଭ୍ରମରଟା ବସିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଲୋ। କିଭଳି? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପମା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପମେୟ। ଆଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ହଁ, ସେ ହେଲା ଉପମା, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସେ ହେଲା ଉପମେୟ। ବାସ୍ ପଚାରିଦେଲା ରାଣୀ, ବାସ୍ କହିଲା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି? ଏମିତି ପାଲା ବାଲା ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ। ବହି ଟିକେ ଦେଖୁଥା। ତମେ ତ ମୋବାଇଲ ଚିପା ଗାୟକ, ହଁ ମ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିବ। ଆଜିକାଲି ପାଲାରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ଆଜିକାଲି ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆଉ ବହି କିଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖି ସବୁ ଅନୁକରଣ କରି ନଉଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ନେଇଗଲେ, ଘରେ ବସିକି ପଜ ମାରି ମାରି ତାକୁ ଲେଖିକି ଘୋଷିଲେ। ଆହା ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଅଛି? ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ବହି କିଣିବାକୁ ପଡୁନି। ଦୁଇରେ ଗାୟକ ଆମେମାନେ ହଁ ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଯେଉଁ ଗାୟକ ଅନ୍ୟ ଗାୟକର ବିଷୟକୁ ଧରି ପାରୁନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାତି ପାଇଲେ ଗଣ୍ଠିଲି ବୁହାଉଥିଲା। ହଁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଆଣିବୁ। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ହଁ ତା ଚାଲୁଛି କି? ନାଇଁ 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 ଯୋଉ ଗାୟକ ଆସୁଛି ବାସ୍ ତାକୁ ଚଳେଇଦବା ଆଉ କଣ? ହଁ ମ ଚଳେଇଦବା। କଥା କହିକି ଲାଭ କଣ? ଚଳେଇଦବା ଆଉ କଣ? ହଁ ମ ହଁ 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 ମ ଦେଖୁଛ ନା ତ। ପଚାମ୍ବ ଯେବେ ହୋଇବ ପକା, ହଁ ହଁ ଦେବେ ହୋଇବ ପକା, ପଚାମ୍ବ ଯେବେ ହୋଇବ ପକା, ପଚାମ୍ବ ଦେବେ ହୋଇବ ପକା, ବୁଢୀ ହାତ ଯେବେ ଧରିବ ଟୋକା, ବୁଢୀ ହାତ ଦେବେ ଧରିବ ଟୋକା, ସେବେଟି ହୋଇବ ଭାତ ନକେଇ, ସେବେଟି ହୋଇବ ଭାତ ନକେଇ, ସେବେଟି ହୋଇବ ଭାତ ନକେଇ, ସେବେଟି ହୋଇବ ଭାତ ନକେଇ, କାମ ଚଳେ ସିନା ତ୍ରୁପତି ନାଇ, ଭାରତୀରେ ଥିଲା ତ୍ରୁପତି ନାରୀ। ନୂଆ ନୂଆ ଆମ୍ବ ଆଇଥବ, ଆଜ୍ଞା ବାଦାମ ବାଡି ଯାଇଥବ, ବାସ୍ ବାପା ଲୋ କେଜି 120 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଉ, ହଁ ହଁ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଉଠିଥାଉ, ହଁ ହଁ ବଟ ବଟ ଆମ୍ବ ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ କାଟିଦେଲୁ ପନିକିରେ, ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପୋକରା ପଇଲା, ପୋକରା ପଇଲା। ତାକୁ ଫୋପାଡି ଦବୁ। ଦିଅ ମୋ ଟିକେ ଚାଞ୍ଛି ଦିଅ। ହଁ ମ ଯୋଉଠି ପୋକ ଅଛି ସେଇଠୁ ସେଇ ବାହାର କରିଦିଅ, ଚାଞ୍ଚି ଦିଅ। ବାଇଗଣ କିଲୋ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ପୋକରା ଯଦି ଟିକେ ପଇଲା ତାକୁ ଫୋପାଡି ଦିଅ। ଫୋପାଡି ଦେ ନହେଲେ ଗାଈ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେ। ବାଇଗଣ କେଜି ଯଦି 80 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ହଁ ହଁ ପୋକରା ଟିକେ ପଡିଛି, ହଁ ତାକୁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠୁ ଖାଲି ଛେଲେଇକି ପକେଇ ଦବ, ଟିକେ ଚାଞ୍ଛି ଦଉଛି। କାମ ଚଳେଇଦବା ଆମ। ବୁଢୀ ହାତ ଯେବେ ଧଇଲା ଟୋକା, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବୁଢୀଟେ ହେଇଥିବ, ତା ବୟସ ହେଇଥିବ 60, ହଁ ତାକୁ 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଟୋକା ବାହା ହବ। ହଁ 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 ଏ କଣ ସୁନ୍ଦର? ନାଇଁ ମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭୋଜି କରୁଥବ, ଆଚ୍ଛା କାମ କେବଳ ଚଳିବା କଥା ନା। ହଁ ମ ହଁ ଖାଲି କାମ ଚଳେଇବା କଥା। ଆମ୍ବ ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ପୋକରା ହେଇଥାଉ, ଚାଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଚଳେଇ ଦିଅ। ବାସ୍
ବୁଢୀ ହାତ ଯଦି ଟୋକା ଧରିଛି କଣ ଆଉ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦବ? ନାଇଁ 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 ଆଉ ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା, ଚଳେଇ ଦିଅ। ଚଳେଇ ଦିଅ। ଯେବେଟି ହୋଇବ ଭାତ ନକେଇ, ବାସ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭୋଜି କରୁଥବ, ବିୟର ମାଡ କରୁଥବ, ଆହା ଭାତ ବସେଇଥବ ଚୁଲିରେ, ହଁ ତମର ଆଉ ମନେ ନଥବ ଭାତ ବସେଇଛ ବୋଲି। ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ମନେ ଏ ନଥିବ। ବିୟର ମାଡ କରୁ କରୁ ଟାଇମ ଯାଇଥବ, ଆହା ଭାତ ନକେଇ ହେଇଯାଇଥବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁମଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କଅଁଳିଆ ହେଇଥିବ ସିଏ କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ଭାତ ହବଣି ତମକୁ ଜଣା ପଡୁନଥବ। ହଁ ମଟନ କରିଥବ ଆଉ କଣ ଫେରିକି ଆସିବ? ନାଇଁ ମ ଯାହା ହେଇଛି ଦିଅ ଚଳା ଆଉ। ହଁ ମୋ ଚାରି କଳ ପକେଇଦବା ମଟନ ସାଥିରେ। କାମ ଚଳେ ବାସ୍ ସିନା ତୃପତି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କାମ ଚଳିବ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନିରଞ୍ଜନ ପୁରିଆ ଡାକିକି ନୃସିଂହ ହୁତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ ଗୋଟେ ପୋକରା ଆମ୍ବକୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଣିଛ ସୋନା ଦାସକୁ, ବାସ୍ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି କିଲୋ ବାପା? ନାଇଁ 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 ଦିଅ କାମ ଚଳି ଯାଉ। ଚଳେଇ ଦିଅ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚଳିଲାଣି ତ ଆଉ ଚଳେଇ ଦିଅ।